my toes down on one side. You can hear it in... Nagmalampuson ang kalihukan nga paugnat sa kusog alayo na sa kasaulugan sa 56 araw sa Barangay Kawayan, Impasugong, Bukidnon. See me walking down... Duha ka gatos kapin ang misalmot nga mahiligon sa paugnat sa kusog nga nanahimo ng trend sa matag weekends nga padula ang mixed trail run gikan sa 3 km, 5 km, 10 km o 21 km nga mixed trail run. Gikan sa managlahing lugar ning lalawigan og lain pa ang gikan sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga misalmot aron makasinati sa bugnaw og patsadang environment sulod sa Barangay Kawayan og viewable pa ang Mount Kitanglad Range Natural Park, ang protektadong bukid ning lalawigan. Better smack it when someone say. Gikan sa bata hangtod ang hamtong nga naobserbahang misalmot sa paugnat sa kusog, dugang pa ang mga pipila ka opisyalis gikan sa barangay og silingan niini nga sakop sa lungsod. Bumikan niini mi pasalamat ang amahan sa barangay halang ngadto sa mga dayag og hilom nga misuporta sa ilang kalihukan. Salman must walk but never run. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. May bundag sa tanan, ako mapasalamaton nagdako sa tanan nga mga runners nga mi tubag sa atong challenge para sa mixed trail run. Ingon man sa ato ang mga mamitikay, laagan o biyahero na adiri. Salamat kay sa inyo ang pagduyo kanamo. Ingon man usab sa atong pwersa sa peace and order. Thank you kayo sa pag-assist. Ingon man ang atong health, municipal health office nagpadala og mga personahe para magtan-aw sa atong mga runners. Ingon man usab ang atong Eldrin sa Impasugong nga nihatag yun o gigayon para mamonitor ang atong mga runners nga safety sila. Sa tanan nga mitabang, sa tanan nga mi-sponsor, Maharlika Farm para sa manok, Sweet Bee Farm para sa atong cucumber, Del Monte Philippines para sa atong pineapple, ingon man usab sa Dole Philippines para sa saging. Thank you kay Nini, Councilor Attorney Neil Akal sa paghatag ng suporta, kauban usab ni Mayora May Okinlay sa pag-sponsor sa pagkaon. Ignorance and smile, be yourself, no matter what they say. Takes more than a combat kid to make. Kang kagawad Aiki de la Rente sa pagsuporta usab. Ingon man usab sa atong mga lumulupyo sa Kawayan. Salamat sa inyong pagtubag. Ang atong mga iro inyohang safety para nga safety ang atong mga gadagan ng mga runners. Kanatong tanan nahimong successful ang ato ang event. Mixed trail run Ulagoy ta Kawayan. Salman must walk but never run. Whoa, I'm an alien, I'm a Until next time, ako manghinaot ang atong suporta makanunayon dili kini siya maglubad. Kita ta una pod. Thank you. Good morning. I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York.